السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا كوليكسيون فورماسيون لا فورماسيون بار اكسيلونس. وغنكملوا لي كور ديالنا تكنيك دو كونطابيليتي جينيرال، وغادي نكملوا مع لي بروفيزيون، وغادي نمشيو نشوفوا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون. وغنبداو توجور بار اون بتيت ديفينيسيون. وهاد لا ديفينيسيون حنا كنا شفناها في لو كور بريسيدون ديال بروفيزيون ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل، وشفناها في les provisions pour les stocks. La provision est une perte de valeur future et probable de l'entreprise. C'est un appauvrissement probable du patrimoine de l'entreprise. Donc la provision, toujours, il touche les éléments d'actifs. Éléments d'actifs, bien sûr, les immobilisations, essentiellement les immobilisations qui ne sont pas amortissables, comme les terrains et le fonds commercial. Que touche bien sûr les titres, il touche aussi les stocks, les شفناهم déjà شفنا les immobilisations. يمكن لكم ترجعوا للكور ديالهم باش ما فيها باس تعاودوا تراجعوا تشوفوا علاش هضرنا. و il touche aussi les créances اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله. Voilà. À la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit évaluer l'état des factures non payées. Donc, évaluer le risque de non-paiement partiel au total de ces factures par les clients. Yani, la fin de l'exercice comptable, ou qu'on a l'exercice comptable qui connaît إما normal إما cheval, هادشي راه حنا قلناه من قبل. خاصها تعرف لي كليون ديالها اللي ما خلصوش، وهذوك لي كليون اللي ما خلصوش علاش ما خلصوش. واش ما خلصوش لحقاش طلبوا واحد التأجيل، ولا ما خلصوش عندهم واحد difficulté financière. Donc si la société trouve que les créances les créances connaissent une dépréciation non irréversible, donc il faut obligatoirement constater une provision. يعني لا لقات واحد البيرت، يعني نقصان لا رجعت فيه في هاد لي créances ديالها، دونك خاص l'entreprise تكونستاتي واحد بروفيزيون دونك اون شارج، يعني بانها راه ما غاداش تخلص في هذاك الفلوس ديالها، يعني الكليون ما غاديش يخلصها واحد باغ اكزومبل واحد البورسونتاج من هذاك الشيء اللي كتسالو. دونك هاد الكونستاتاسيون كتكون عن طريق دونك نشوفوا يعني عن طريق واحد البورسونتاج كنحسبوه في لا كريونس dans sa globalité. ولكن قبل ما نديرو حنا la provision, قبل ما نديرو la constitution de la provision, donc il faut tout d'abord reclasser les clients. يعني هذاك الكليان، هذاك لو كليون ديالي ما خصوش يبقى ان كليون اوردينير. علاش؟ لحقاش il est devenu un client douteux. Donc devenu un client douteux. Donc ما بقاش اوردينير. هذا الركلاسمون obligatoire قبل ما ندير انا لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون ديالي ولا لا كونستيتيوشن ديال لا بروفيزيون ديالي. قبل ما ندير انا لا كونتابيليزاسيون ديال بروفيزيون ولا لو كالكول دو بروفيزيون ولا الكونستيتيوشن دو لا بروفيزيون، جو دوا ركلاسي لي كليون. ما يبقاش ليا ان كليون اوردينير، يولي ان كليون دوتو. علاش؟ لحقاش ما بقاش باغي يخلص، ولا ما بقاش قاد يخلص، يعني ما بقاش عندي كليون اوردينير اللي كيخلصني ديما. دونك هاد لو ركلاسمون كيدوز à travers une simple écriture comptable. يعني simple écriture comptable. Au débit, اش كندير؟ في الديبي كندير 34-24 clients douteux ou litigieux. Donc au débit كندير 34-24 clients douteux ou litigieux. Au niveau de crédit كندير 34-21 le client. Donc normalement le client 34-21 كيكون في الديبي. دونك انا باش ندير ليه لو ركلاسمون ديالو غادي نديرو في الكريدي، و بيان سور خاصني ندير او ديبي 34-24 باش نردو ان كليون دوتو، ما يبقاش كليون اوردينير، ما يبقاش كليون عادي، يولي عندي كليون كلاسي دوتو، كيبقى يبان عندي بان هذاك السيد راه يعني مشكوك في امره، ما غاديش يخلصني لا جلوباليتي. مني كندير انا هاد العمليه ديال الركلا. Par la suite, on doit constituer la provision par l'écriture au débit 61 964, dotation d'exploitation pour dépréciation des créances de l'actif circulant, ou indi au crédit 39 42, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc il a لاحظتوا معايا هنايا قلنا في الكور ديال
le compte, quelques parallélismes du plan comptable marocain. Pour constater une provision, on doit ajouter le 9 en deuxième position au niveau du compte concerné. Donc, on a 34, 24, on dire 39, 42. Donc, j'ai ajouté le 9 en deuxième position et j'ai éliminé le 4 en dernière position. Donc, on dit 39, 42, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. عندي واحد لا نوطا بيني كتقول la provision est constatée sur le montant hors taxe. Donc انا باش نحسب la provision ديالي il faut obligatoirement calculer la provision sur le montant hors taxe et non sur le montant TTC. Donc ما نحسبهاش في le montant TTC. Pourquoi? Parce que le montant TTC il comprend la TVA ou la TVA il n'entre pas donc dans les charges d'exploitation de l'entreprise parce que la TVA c'est un montant à restituer à l'État. C'est un montant à restituer à l'État. Donc, je vois ici l'exercice d'application qui dit au 31-12-1, la société Nora constate que ses clients sont en difficulté financière. Il communique l'état suivant. Donc, la société, elle a constaté que ses clients sont en difficulté financière. Elle a élaboré un tableau récapitulatif d'elle provision à constituer. Donc, on a un client Ahmed, il a le montant hors taxe 8000 dirhams ou un TVA 1600. Donc, provision à constituer s'élève à 20%. Ou on a Adil, le montant, la créance dialo 4200, la TVA 840. Donc, la provision à constituer 35%. Ou on a Ayoub, 6400, TVA 1280 ou la provision à constituer 20%. Donc, travail à faire, enregistrer au journal les écritures comptables. Donc, avant c'est-à-dire de passer à l'enregistrement comptable de la provision, il faut tout d'abord calculer la provision. Donc, je fais le calcul. Ahmed, le montant hors taxe est 8000 dirhams. Donc, on prend 8000 fois 20%. Donc, 20% c'est le pourcentage de la provision à constituer. Donc, 8000 fois 20, t'as 1600. Ou on dit Adil, 4200. Le montant hors taxe, donc 4200 fois 35%, t'as 1470. Ou on dit Ayoub, le montant hors taxe 6400. Donc 6400 fois 20%, t'as 1280, c'est la provision. Donc maintenant, on passe à la comptabilisation. La comptabilisation, il est constitué de deux étapes. La première étape, c'est de reclasser les clients de clients, c'est-à-dire ordinaires, à des clients douteux. Donc, la première étape, c'est le reclassement. Donc, 34-24, clients douteux ou litigieux, 22 320, 22 320, je mets le montant global des trois clients TTC, bien sûr, c'est pas hors taxe. Il a vraiment dire 8000 plus 4200 plus 6400 fois 1,2. Donc 1,2, il y a le montant global plus la TVA. Il y a 22 320. Au niveau du crédit, c'est 34,24. C'est client. 22 320. Pour la constatation de la provision, donc on a au niveau d'IB 61 964. Dotation d'exploitation pour provision dépréciation de l'actif circulant. 4350, 4350, c'est 1600 plus 1470 plus 1280. جمعناهم كاملين ودرناهم في écriture وحده. Sinon نقدروا نديروا كل كليون écriture ديالو بوحده ولكن غطوال علينا. Donc c'est pas la peine. خصنا غير نجمعوهم كاملين et constater la provision globale. Au niveau crédit, c'est 39,42. Provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, 4350. Voilà, on a constaté la provision. On a calculé la provision et on a constaté la provision. La provision, la première étape, c'est reclassement des clients. De clients ordinaires à un client douteux et litigieux. La deuxième étape, c'est calculer et comptabiliser la provision par les comptes 61 964 au débit et 39,42 au crédit. Grand 2, le réajustement de la provision. Donc, réajustement de la provision, je fais le réajustement de la provision, je fais les immobilisations. Je fais les immobilisations qui fait on réajuste la provision. Pour réajuster la provision, donc,
l'exercice comptable. À la fin de l'exercice comptable, la société doit réviser les créances déjà provisionnées. يعني كتشوف هذوك les créances déjà provisionnées وكتشوف l'état ديالهم. Est-ce que la provisionnée est doit être révisée à la hausse ou doit être révisée à la baisse. Donc كيكونوا عندنا deux cas de figure. كيكونوا عندنا deux cas de figure. Premier cas, il y a soit la provision révisée à la hausse. Dans ce cas, il faut débiter les mêmes comptes manipulés la première fois. يعني هذوك les mêmes comptes اللي استعملنا, à savoir le 61 964, hein, 964, les mêmes dotations d'exploitation pour dépréciation, aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Et au niveau de crédit, on va utiliser le même compte 3942. يعني اش كندير كنشوف انا الا كانت البروفيزيون تزادت كنزيد هذاك لو كومبليمون بهاد ليكريتور, كنزيد هاد لو كومبليمون نشوف شحال عندي البروفيزيون العام اللي فات وكنزيد هذاك لو كومبليمون بهاد ليكريتور هادي. دونك هنا هادي سهله. Deuxième cas de figure, la provision révisée à la baisse. هنا لا, هنا نقصات البروفيزيون. شنو واش كندير؟ دونك جو دوا reprendre هذاك باش تنقص. دونك اش كندير؟ au niveau débit, je reprends la provision déjà constatée ب 39,42 au débit, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Au niveau de crédit, je dois utiliser un compte de la classe 7, produit 7195. reprise sur provision pour dépréciation d'éléments de l'actif circulant. يعني هنايا كنحسب انا البروفيزيون ديالي وكندير لا كومباريزون مع لونسيان بروفيزيون. الا لقيتها كبر من لونسيان بروفيزيون دونك كندير لا ديفيرونس بيناتهم وكنزيد لو كومبليمون بهاد ليكريتور. او ديبي 61964, crédit 3942. La deuxième cas de figure, donc deuxième cas de figure, اش كندير؟ كنشوف كان عندي بروفيزيون ريفيزي على بيس, كناخذ لا نوفيل بروفيزيون وكنشوف مع كومباريزون مع لونسيان بروفيزيون. الا لقيتها ناقصه كنشد لونسيان بروفيزيون كنقص منها لا نوفيل بروفيزيون وكن لا كومبليمون كنديرو ريبريز. دونك او ديبي 3942, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, et au crédit j'utilise un compte de la classe 7, donc c'est un produit reprise 7195, reprise sur provision pour dépréciation d'éléments de l'actif. غنشوفوا هذا مع واحد l'exercice d'application. عندنا le 13 mai N+, les clients douteux de l'entreprise Nora ont réglé par banque les sommes suivantes. يعني عندي أحمد il a réglé 3600 dirhams, bien sûr TTC. عندي عادل il a réglé 1300 dirhams, bien sûr TTC. وعندي أيوب il a réglé la somme 3600 dirhams, bien sûr TTC. وعندي لو طابلو ريكابيتولاتيف ديال لا سيتوياسيون جلوبال اللي هو فيه احمد عندي الاور تاكس ديالو 5000 درهم, TVA 1000. Ça c'est le tableau, c'est en comparaison مع la créance d'origine. Donc la créance originale يعني عندي انايا هنا بما انه هو خلصني 3600, احمد خلصني 3600 وعادل خلصني 1300, ايوب خلصني 3600, كنقصها ليهم من لا كريونس دوريجين. اش كيبقى عندي؟ كيبقى عندي هذا لو طابلو ريكابيتولاتيف. يعني احمد باقي كنتسالو انايا 5000 درهم اور تاكس, وعادل باقي كنتسالو 3116.67 اور تاكس, وايوب باقي كنتسالو 3400. ليطا د بروفيزيون كتقول بان السيد ما غاديش يخلصني في 50% بهذاك الشيء اللي باقي كنتسالو, ما غاديش يخلصني في 50% من داك الشيء اللي باقي كنتسالو. عندي عادل لو كليون فا بايي 3000 درهم, يعني كنتسالو انا 3116.67, هو غادي يخلصني 3000 درهم. دونك غتبقى عندي اون بروفيزيون ديال 116 درهم. عندي ايوب لو كليون اي توتالمون انسولفابل, يعني ما بقاش غادي يخلصني في حتى شي حاجه, يعني ما بقاش غادي يخلصني في حتى شي حاجه. غادي نشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع احمد وكيفاش غنتعاملوا مع عادل وكيفاش غنتعاملوا مع ايوب. Donc travail à faire, comptabiliser les opérations ci-dessus au journal de l'entreprise. Donc avant de comptabiliser, il faut faire un travail préliminaire, c'est le calcul. Donc comptabilisation du paiement. Donc اول حاجه انا غادي نخلص ندير لو بايمون فقط, داك الشيء اللي خلصوني هو سهل, الكونطابيليزاسيون ديالو سهله. دونك او ديبي كندير 51 41 لا بنك بلو
la somme totale داكشي ديال اللي خلصوني اللي هو 8500 contrepartie 34-24 client douteux et litigieux 8500 بقيت دابا 34-21 نساها بالمره بقيتش كنستعمل حيت هادو علاش سو سون با دي كليون اوردينير هادو ولاو كليون دوتو اي ليتيجيو دونك جو في utiliser seulement 34-24 قلنا خلصوني 8500 دونك au débit 8500 la banque 51-41 au crédit 8500 client douteux et litigieux 34-24 d'abord غادي ندوزو le travail préliminaire le calcul. Donc, le travail préliminaire consiste à calculer provision déjà constatée, le règlement, la nouvelle provision, est-ce que je vais reprendre, est-ce que je vais constater. Voilà le tableau. Donc, Andy, pour Ahmed, Andy, la provision en N. On a déjà constaté une provision de 1600 dirhams. Il a réglé la somme de 3600 TTC, bien sûr. Le reste à payer, qui va je 9600. La créance d'origine, il y a 9600, moins le règlement, 3600, il y a 6000 TTC. 6000 dirhams TTC. Donc la nouvelle provision que je vais calculer, le hors taxe, donc on a 6000 divisé sur 1,2, on a 5000 hors taxe, fois 50%. Bien sûr, 10 fois 50%, je dois déduire la provision déjà constatée. Je dois déduire la provision déjà constatée. Donc, 5000 fois 50%, moins 1600. Ça fait 2500 moins 1600, donc 900 dirhams. 900, c'est à constituer. Donc, c'est le complément. C'est-à-dire, à 900 dirhams, c'est une provision à constater. Donc, révisée à la hausse. Donc, la provision est révisée à la hausse. علاش اللي حقاش انا عندي 2500 درهم هي البروفيزيون اللي خصني نكونستاتيها اللي خصها تكون عندي ولكن انا ديجا درت واحد البروفيزيون ديال 1600 ها هي ديجا عندي انا في لي زيكريتور ديالي او نيفو دو بيلون عندي واحد الكونستاتاسيون ديال البروفيزيون ديال 1600 pour compléter et avoir une provision ديال 2500 je dois faire la différence 2500 moins 1600 تعطيني 900 تعطيني 900 donc هذه هي à constater donc هذه le complément de provision à constater. Randozo l'adil. Adil a une provision dialo en N 1470. Elle a réglé la somme dial 1300 dirhams. Donc le reste à payer, le reste à payer dialo. Andi 5040. Bien sûr la TTC moins 1300. Atatni 3740. C'est le TTC. Donc la nouvelle provision. Elle est نحسبها أنايا. Nouvelle provision. بما انه هو غيخلصني عطانا اون بروميس بور بايي 3000 درهم دونك غادي يخلصني واحد 3000 درهم دونك جو في بروندر 3740 moins 3000 dirhams ce qu'il va payer bien sûr sur 1,2 باش يعطيني لو اور تاكس لو اور تاكس ديالي هو 616.67 هذا هو لو اور تاكس ديالي غنبقى نتسالو هذا هو لو اور تاكس ديالي اللي غادي نبقى نتسالو يعني هو خلصني غير فاش خلصني انا غير في 3000 غادي نبقى نتسالو 616.67 دونك انا جي ديجا كونستاتي اون بروفيزيون ديال 1470 وانا غادي نبقى نتسالو سولمون 616 اش غادي ندير غندير 1470 موان 6000 موان 616.67 كتعطيني 853.34 هادي à reprendre ما خصهاش تبقى تبان عندي في البروفيزيون علاش لحقاش البروفيزيون خصها تبقى تبان فيها غير سولمون 616.67 غتبقى عندي 616.67 donc je dois reprendre واحد 853.34 donc هنا لو كا ديال عادل عندي البروفيزيون ريفيزي à la baisse révisé à la baisse donc عندنا هنا الايوب عندنا provision en N عندنا est égal 1280 donc elle a réglé 3600. Donc le reste à payer en diro 7680 bien sûr le TTC moins 3600 et 4080. Donc la nouvelle provision. La nouvelle provision عندنا كيفاش غنحسبوها؟ غناخدو هاد 7680 moins 3600 sur 1,2 باش تعطينا bien sûr باش تعطينا le hors taxe moins la provision déjà constatée, il y a 1280, 2120. 2120. C'est une perte définitive. Pourquoi? Parce que Ayoub est devenu insolvable. Il ne va pas payer la totalité. Il ne va rien payer. Il va rien payer.
وغنشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معها. Donc on passe directement à la comptabilisation. Donc le cas ديال احمد قلنا le cas ديال احمد on doit c'est-à-dire comptabiliser une provision complémentaire. Comptabilisation de la provision complémentaire, c'est comme la comptabilisation normale. On va utiliser les mêmes comptes. 61 964, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant, 900 dirhams. Voilà, 900 dirhams. Au 39 42, provisions pour dépréciation des créances de clients et comptes rattachés. Donc, 900 dirhams. Voilà. D'abord, le cas ديال عادل, le cas ديال عادل عنده une reprise. Donc, je dois reprendre le montant ديال 853,34. غادي ندير l'écriture اللي شفنا auparavant, اللي هي au niveau de débit 39,42, provision pour dépréciation des créances de comptes clients et comptes rattachés. Le même montant, اللي قلنا la reprise, اللي هو 853,34. Et je dois utiliser un compte de la classe 7, les HUA 7196, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, le même montant, 853,34. Donc voilà, on a des constatations, donc révisées à la hausse, ou on a dit révisées à la baisse. Le cas d'El Ayoub. Le cas d'El Ayoub est un cas spécial. Le cas d'El Ayoub, cas spécial. La haqqash, on dit 2120 boulettes, donc irréversible, donc je peux pas la récupérer. Pourquoi? Parce que Ayoub est devenu donc insolvable, L'écriture elle est simple. Je dois utiliser le compte 6182, perte sur créance, c'est-à-dire perte sur créance irrécouvrable. Donc je peux pas c'est-à-dire les créances je peux pas les récupérer. Donc 6182 pertes sur créances devenues irrécouvrables. Le montant d'IL 2120. Bien sûr, je dois constater la TVA qui va avec le montant d'IL 2120. 44,55. TVA facturée 424. Et bien sûr, je dois créditer le compte 34,24. Client douteux et litigieux 2544. Donc le cas d'IL, le cas ملي كتكون عندي أنا la créance donc devenu irrécouvrable, يعني ما غاديش نعاود ناخذها. Donc je dois utiliser le compte هذا, je dois débiter le 6182 بلا créance hors taxe et je dois constater la TVA 44,55 facturée, نحيدها annuler, et je dois annuler le compte 34,24 client douteux et litigieux le montant TTC ديالي. Donc بالنسبة لأيوب. Et là, le calcul il est simple et la comptabilisation elle est plus simple que le calcul. La comptabilisation elle est plus simple que le calcul. Donc عندنا هنا قلنا réviser à la hausse, voilà l'écriture. Réviser à la baisse, voilà l'écriture. Donc créance devenue irrécouvrable, le client devenu insolvable, voilà l'écriture d'IALA. Donc ce qui compte au niveau de comptabilité, c'est de bien déterminer la provision. Donc bien déterminer la provision et les montants à comptabiliser. Le dernier cas, donc nota bene, lorsqu'un client ordinaire devient totalement insolvable, il faut le solder directement. Yani كيفاش أنا le client ديالي عندي un client, il devient directement insolvable. Donc c'est pas la peine de constater, c'est-à-dire de reclasser le client. Dire le reclassement, 34-21, 34-24. بلا ما ندير ليه انا لو reclassement. هو il est devenu insolvable. علاش انا غندير ليه الركلاسمون وعلاش انا غادي ندير ليه الكونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون. دونك l'écriture elle est simple. بلا ما ندير ليه لا reclassement بلا calcul ديال provision. Directement je dois faire l'écriture suivante. Au débit, on dit 6585 créances devenues irrécouvrables directement. Bla TVA ديالها 44,55 TVA facturée. في الكريدي غندير 34,21 directement. Le client بلا ما ندير ليه الركلاسمون بلا ما نحسب ليه لا بروفيزيون بلا والو. لو مونطون جلوبال غادي نديرو créance devenue irrécouvable مع ديبي ديالو TVA 44,55 au crédit je crédite le client باش انوليه ما يبقاش عندي و تكونستاطا عندي انا لا شارج et j'ai déjà moi annulé la TVA 44,55. Donc كيف ما لاحظتوا معايا l'écriture ديال
provision ديال les créances de l'actif circulant, elle est simple. Ce qui compte, c'est le calcul. Ce qui compte, c'est le calcul. Je dois bien calculer, déterminer la provision. Est-ce qu'il est révisé à la hausse, révisé à la baisse? Est-ce que le client est solvable et non solvable? Donc, voilà, هادو هما les astuces اللي خصني نخدم بهم. وبهذا الشيء هذا نكونوا سالينا لو كور ديالنا. وكيف ما كنقول لكم ديما اخوان ديالي، ما تنساوش تبارطاجيو معنا تبارطاجيو الفيديو، تابوناو معنا في لاشين ديالنا. الا عجبكم لو كور ديروا لايك، ولا ما عجبكمش ديروا ديسلايك. الا خصتكم شي حاجه ما تنساوش وما تبخلوش على ريوسكم، كتبوا لي في لي كومونتير، مرحبا افيك بليزير. خاصكم ان كور بيان بريسي، مرحبا افيك بليزير. خاصكم دي زيكزارسيس، كتبوا لي. خاصكم ان بوكان، ان ليفر دونك اون فورما بي دي اف، راه عندي واحد البيبليوتيك دونك راه غير موجوده. علاش اللي ما نستافداش ما نبارطاجيش معكم؟ مرحبا على الراس والعين، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.